तो गाइज समस्त मोर नमस्कार आपको आम चैनल स्वागत जनाऊँगी आमर उर्दव भाईना भी आम चैनल आसबार बहुत बहुत धन्यवाद समस्त नमस्कार मैं विशा नमस्कार तो उर्दव भाईना आपण यूट्यूब जर्नी केमती स्टार्ट करते माने आपनकर जीएफ देखला करे ना आगु माने मोबाइल एक्चुअली तो एटा माने स्टार्ट करवाटा मु एक्चुअली जान नथली कि यूट्यूब रे पैसा नाइ सब मिले किंबा एंती व्यू जासे कि जान नथली जेंति कि आगे टिकटॉक रे सेंती नॉर्मल चैनल थे फेमस होबा चाहती ने सेंती मु एक्चुअली अपलोड कर देली बट एते भी जान नथली विषय रे किंतु हमर दुई जन को प्रॉब्लम बेसी ला कि हम माने यूट्यूब में रोड साइड अप्लाई जाइतिलो तापरे माने बेसी परिस्थिति आस्तिला जेंति कि आजकल लोग माने सोशल मीडिया जानथिबे कि लोग माने सुसाइड ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ସେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଆରି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ସେଟା ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା ସେମିତି ମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛି ସେଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ଯାକ ଆସି ତମେ ସେମିତି କର ନାହିଁ ଏମିତି କର ନାହିଁ ଢେର ସାରା ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଭ୍ୟୁଜର୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ମାନେ କୋଉଟା ଭଲ ରାସ୍ତା କୋଉଟା ଖରାପ ରାସ୍ତା ସେଟା ମୋତେ देखाइले तापर परे आ नेक्स्ट वीडियो आवे कोन केमती होचो केमती नाही एंती मन दिन प्रति एंती वीडियो बनाओ सेटा पूर्ण रात गेला तापर बाबली जेटा गोटे क्लियरली जेंती वीडियो रखंती ने ठीक से मैं अपलोड वीडियो कि दिलु परे भी देखियो बोला टाइप रो देतिला बट सेटा एक्चुअली लाइव रे प्ले जाइतिला परे आका एंती कमेंट द्वारा भाई तमर मन कैसे लागे एंती आस्ते आस्ते मुझे जानि परले सर्च करी जान यूट्यूब रे पैसा मिलुची बोली कि ना आसले ना नहीं मते एबे भी मते पैसा मिलु भी न मिलु मते किछि फरक पड़े ना किंतु समस्त प्रोफाइल अछि जे हमर भाई बिल्डर आ मते जो लाइफस्टाइल अछि हमर देखन लाइफस्टाइल किबा हमर प्रॉब्लम जा भी समस्या से सब माने शेयर करवाटा आ ताकर कमेंट रो मतामत थिबो सेटा मते भारी भल लागे सेति पय कहछि आ पैसा तो एंती नॉर्मल रे भी कमाय हो ना पैसा किछि ना तो उर्दव भाई आपनकर तो यूट्यूब चैनल रे माने 4000 ऊपरे सब्सक्राइबर पूरा पार हे गलानी फास्ट पेमेंट आसिला ना नहीं आसी नहीं फास्ट पेमेंट एक्चुअली आसी नहीं आ मु पुराना चैनल रे माने उर्दव ब्लॉग गोटे जुटा गोटे चैनल करथिला सेठी एक्चुअली माने हेतिला तापर केंती मोर जो माने बाक देखजन से मान जानथिबे मोर से चैनल माने बहुत खराब हे गला आ सेटा पैसा मिलवा टाइम म देई देतिला जेंति कि $90-80 पाखा पाखी हे जाइतिबा जो तापरे केंती व्यूज माने ये प्रॉब्लम हिला सेति पय मोटा सेटा गोटे डिमोटिवेट रो कारण हेतिला तापरे भाई मन कहले मु वीडियो छाड़बी नै कहला तापरे मु जेवेल प्रोड्यूसर भी से जाइतिले सेति भाई मन माने आगे माने से माने गाइडलाइन नेबा दरकार था जो माने आगे टिक वर्जन से माने गाइडलाइन नेबा आवश्यक तापरे कहले नुवा चैनल गोट खोलो तापरे मु नुवा चैनल जोटा हेबे उर्दव ऑफिशियल करछि से चैनल में काम करछि एबे ओए तो 50% हे जाइछि आ 50% तो जदी पेमेंट थिबो साहाଯ୍य जदी करबो ताले नियाते भाबरे खूब शीघ्र से वीडियो भी आसो पेमेंट तो भाई माने आपण माने जानि पारथिबे जे यूट्यूब रे पैसा मिलुछि कि नाही एले सेटा तो बोल से जान नथिबे एले हमर उर्दव भाई नंकर तो आपण देखे पारबे कि भाई आपण गोर सेई अर्निंग ता होछि कि नाही केते डॉलर हेला ना नाही सेटा अर्निंग नाही एक्चुअली मोबाइल रे तो मोर खाली ही रिचार्ज सरी छि ओटा ओपन नै हो नै बट तिबो नै मु टिके खोजि दिए तापरे जो जैसे कि पता होता ओके मुझे कुछ होची कि नहीं जान नहीं तो रिचार्ज सरी छि बट एना पाई टिके माफ कर देबे आपके हां रिचार्ज सरी जाई छि बट किंतु देखेबा पाई एतिले आ रिचार्ज सरी छि तो मन विश्वास करबो नै एबे डाटा ऑन करि छि ठीक है डाटा ऑन कर सारला परे मैं वाटी स्टोरेज जीबी वाटी स्टोरेज जीबी रो ठीक है वाटी स्टोरेज जीबी मैं ट्राई कर छी मोर वाटी स्टोरेज में देखो खुली गला हो एडी वाटी स्टोरेज छी बट ओपन हो ना काई ना ए मोर डाटा भी ऑन अछि ना एडी मोर डाटा भी ऑन अछि बट ऑन रे लागी मोर रिचार्ज चार्ज जो एटा देखाउ नै बट एले भी मुई कोइ दोची मोटा 40 केते गला 44 हां 44.66 एची डॉलर पे ओके मैं डायरेक्टली कोइ दोची तो उर्दव भाई आपनकर एल्बम गुडे आस्तिला से किना तमर से गरिया गाली सेटा को कोडी शूटिंग हेतिला आ माने तमर शूटिंग समय केते
बजेट रहितला खर्च केते हितला ओ बाप रे भयंकर क्वेश्चन एक्चुअली इटा तो फर्स्ट टाइम पने इटा एक्चुअली सब्सक्राइबर भाई मन पया का पूरा आइतला मुके मन भाबे नथिले कि मैं एल्बम करबे एमती करबे सेंती किछि प्लानिंग नै बट आगु भी गुटे गीत गाइतिले मते आपण ए मरे हम तो बोलला कि से संटा मते मु गाइतिली आ उर्दू भूलरे सेटा अपलोड आइतला आ इटा एक्चुअली मोर निजर पया खाइ नै जो माने एबे सब्सक्राइबर भाई मानस नै से माने कमेंट करो तुम इति करो सेमति करो तांकर सपना पूरा करबा पई सब करा होची तांके कहले गोटे खूब शीघ्र तमर गेली सहित गोटे आराम शूटिंग करो बाउज से गोटे आराम शूटिंग करो भाई एमति अनेक प्रकार कमेंट आछि आ जदी विश्वास करनथिबो ताले मो चैनल रे केते बेले से कमेंट मते एबे जाय अछि आ तांकर से प्रेम जो आखा हमें सूर्य भाई को लेवा पई देतिलु गोटे गोरिया गाले नै कि सेटा शूटिंग हितिला कोरखारे दुटा बास्केट टेम्पल ना कहबे नै से हमर भारतमाला से रास्ता गुटे रही हां हां से पाखरे आमा बोला हां से गा भितरे गोटे शूटिंग हितिला आउ एपटे आउ से भारतमाला रास्ता एति जगह रे शूटिंग हितिला आ बजेट कथा कहबे नै कि बजेट तो आपण जानछंती से सोनपुटे 500 सेंती जीवो आउ रहिला हमर शूटिंग गोटे कैमरा तो आपण जानछंती जे 30-35 सेंती नेबे देखि किना सेटा डिस्काउंट हेछि आउ बाकी खर्च भी अछि बहुत खर्च अछि टोटल एही 10 11 12 8 थिबो 11-12 हजार खर्च हेछि टोटल हला माने एल्बम पाया का टोटल बजेट हां टोटल बजेट सेति जाइछि हला माने का यानी कि हमर जे आदि खर्च जा 8000 सेति हेछि 12 तो कंफर्म सरी थिबो 12 पाका सब को तमे आज माने एबे एल्बम पूरा पाइछ मते देखो आमे देखरो आ नै कि सांगेली तो उर्दव भाई तमर दुई जनकर माने प्रेम केबे स्टार्ट करथिलो माने एही कॉलेज पढला समय ना कोडी कॉलेज पढला तो माने पर कथा एक्चुअली आमे लव स्टार्ट करथिले माने तो केते पढलो रे 6th क्लास हां से 6 क्लास पढथिला तार सिंगा मिसे चाट नथिला एटा भी चाट नथिला जानथिली आलो तू जानथिली ले प्रेम किछि नै एक्चुअली से पाका पाका ना एक्चुअली तमर से जय जीवा कथा सत ना तेरा मिचो ना बेकार बेकार इंतिकाली ऑडियंस को ये करती ना ना एक्चुअली सत कथा का तार तो सर्टिफिकेट मते हमर पाखा अछि आउ मो फर्स्ट तो नवरंगपुर गोली तापर सेकंड होला मोर दुर्गागुड़ा जेल दुईटा जेल में काटिछि दुई मास तिला कोठी माने तमे कोडी दिलो माने गोटे जगह दिलो ना कोडी नै अलग अलगा ये नवरंगपुर तिला मोर नवरंगपुर बट ये हॉस्टल टाइप अलगा रखबे नै अलगा साइड रखिले आपको जेल भीतर दे दिले आउ मजुरा लोग पता कहले नै एक्चुअली से कोन 6 माटे के ग्रुप में तो तापर मन बाबा गई गोटे इतियो आर नै आपनकर वीडियो तो आमे देखि छु से गोटे जगह माने एई कोडी गोटे कॉलेज रे आका पढिले ना अलगा से जोडरा कॉलेज रे मु पास टू पढली तापर मोर प्लस 2 सोला पर गोटे वर्ष गेल तापर ये जाय कुछ नै सेते बेले जे सेठी देखाइला ना कोडी देखा दर्शन तो एक्चुअली आमे छोटो बोल तो देखा दर्शन नहीं थिलो आ माने लव सीनिंग स्टार्ट ला बोले से माने आजकल हमर देशा लोग मान जान सन दिबरा से माने गोबर से ना ये मेरी बात है सीधा आवा आस्तिल नै कि जोई कोटे आनबा आस्तिले आता गोबर पानी आस्तिले आ हां सेति बेला केले दियाली पर डिसेंबर मास हां हां ठीक ठीक तापरे से कोटे समय राखना देखा दर्शन हां सेतु ठीक माने प्लेइंग सत कन्फर्म बडा से जायरो कन्फर्म हे दिलु बट आले देखा दर्शन हेतिलु ताकर गा जेकिना डांस डांस करी किना से फटाफटी जस्ट के हल्का हल्का लोग थिला एबे कि कन्फर्म हस्बैंड वाइफ ए जाइस एबे तो आपनकर गाना की कोडी माने अलगा ऑडियंस तो जानि नांती ना आपनकर गा कोटा हां हां ठीक करा एक्चुअली बारंबार भी मते मन सब्सक्राइबर माने पछर छथि नै
ଆମର ଗାଁ ଅଛି एक्चुअली दोडरा पाखरे आका दोडरा पाख टू 3 किलोमीटर भितर आसबो ताले गोबरी नुआगुडा कहबे एक्चुअली नुआगुडा आमान रहउछु आ म जियो गाँ माने बेसी आस क्वेश्चन करछथि हमर जियो गाँ कुटी एबे भी पचाउछथि हला एबे भी माने नुआ न सोसर जानछथि के से माने कुटी तमर जियो कुटी बिना पचाउछथि जियो पेटो पुरा हां कोदबाटा आका ए गाँ पाखरे आका हम गाँ साइड लागिना होछि कोदबाटा हम जियो ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଜାଣିଛ ପରା ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶିଆ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦେଶିଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ଦେଶିଆ ଲୋକ ତ ଇନସଲ୍ଟ ନାହିଁ ବଟ୍ ଏତେ ନେଟୱାର୍କ ଜିନିଷ ବୋଲେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଏଇ ସବୁ ଆଗରା ବଗରା ବୋଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ରହିଥାଏ ସେମିତି ଏକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉଟ ସାଇଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବଟ୍ ଏତେ ବି କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ତ ଘରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ତମେ ଦେଖାଇଲ ଟିକେ ଆଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆକା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲଗିଂ ସହିତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ଦେଖାଇ ନାହିଁ କେମିତି ବଟ୍ ହେଲେ ବି ଦେଖାଇ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଥିବ ପ୍ରେମ ଥିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଦବ ଭାଇନାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସବୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲେ ବି ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ତ ଉର୍ଦ୍ଦବ ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ तो उर्दव भाई हम चैनल रो भी तक ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ୍ ରହା ବୋଲି ଚଲେ ଆମ ଦୋଡରା ଆଉ ରହିଲା ଆମର ବୋରଣ୍ଡି ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ବୋରଣ୍ଡିରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜଣେ ଭାଇ ବି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁଣି ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ କୋଉଠି ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ 8 ନମ୍ବରରେ ସେ କାଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ବି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ବୋଲିକିନା ସେ ନେଇଥିଲେ ବଟ୍ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଯେ ଚିଲ୍ଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାଇ ତାର ଫଟୋ ଦେଖିଲାରୁ ମତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ହଁ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଟିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଉ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ଦିନଟା ଆଉ ବର୍ଷାରେ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଖାସ କରି 2 ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଘରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ 2 ଜଣ ଆସିକିନା ବହୁତ ଦୂରଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ତମର ପ୍ରେମ ଥିବ ଯେମିତିକି ମୋତେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଆସ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲା ପରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ଏଇ ଯାଏଁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଧେ ବଟ୍ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି ଭାଇ ଓକେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭାଇ ତ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ तो भाई माने आजिरो वीडियो एडी समाप्त होची ଆଉ କିଛି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଥିବ ତାହେଲେ ଭାଇ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆସିବେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାଇଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ कोई पार्टी ठीक होला आखा लागो जेतेबेले हम ब्लॉगिंग मान करबा नै समस्त स्थिति लागो आत्तो तरबो केमति कोइ जागा केमति हो सेति माने बेबली हो सेटा तो हबो आखा सेटा मैनेज करबा पड़बो आ जो माने बे ब्लॉगिंग मान रे कुछन समस्त सेति फास्ट टाइम सेति थिबो परे परे जदी मोटिवेट आसबो कमेंट माध्यम रे किछि आपको बडो सेति थिबो बोलले नै निहाती भाବରେ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିବ ସାହସ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କୁଟକୁଟା କର ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ଭାଇକୁ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଜି ଭେଟ ହବ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖାଇବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖାଇବ କେମିତି ବିତୁଛି ସେ ଦିନ ବୋଧେ ଭାଇ ଦେଖାଇବ ତମେ ଦେଖେଇକି ଏମିତି କରିବା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ବୋଉ ହେଲେ କହିବେ ଠିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ଭାଇ ଓକେ ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ